मोहनपुर विधानसभा केन्द्रनि एडिसि आमचाइनि हुआक पाराव काइसा बीएसएनएल नि टावर कताल खोलोगिर खा काइसा पांजानि बिसिंतै पीएम नरेंद्र मोदी नि याक्तै त्रिपुरानि अ टावर बाय बाक्सा 118 ता न योगिर जाखा आवनो कारिबो जतनो बॉर्डर एरिया वो त्रिपुरासा आमचाइ तंनाय बरनि बागै नै थाका उड़ीसाव तंथुतै मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी तिनि सालो इंडिया वो जतै 570 ता बीएसएनएल टावर इनिग्रेशन खाइजाखा पांडाव मानजाखा एमपी बिप्लब कुमार देव एमपी राजीव भट्टाचार्य तै मंत्री रतनलाल लाल खबै इएम रवींद्र देबबर्मा तै लेफुंगा बीसीनि चेयरमैन रणबीर देबबर्मा सुराव आज के देशेर प्रधानमंत्री उड़ीसार झारसुगुड़ाते बीएसएनएल स्वदेशी इंडियन 4G प्रযুক্তির नेटवर्क उद्বোधन करेছেন এবং সারা দেশে ৯৭,৫০০ মোবাইল টাওয়ার তৈরি করা হয়েছে এবং সংযুক্ত করা হয়েছে। যেমন আমরা যেখানে বসেছি এখানেও একটা আছে এবং এর জন্য টোটাল খরচ ধরা হয়েছে ৩৭,২৮৪ কোটি। তো ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় এটা যুক্ত করা হয়েছে। ত্রিপুরার মোহনপুর মহকুমার এডিসি এলাকার পূর্ব নোয়াগাঁও সবার একটা জায়গার নাম বাগবাড়ি। এখানে আজকে ত্রিপুরার আমরা এখান থেকে বসে প্রধানমন্ত্রীর যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি ভার্চুয়ালি। এখানে ছিলেন সাংসদ বিপ্লব দেব প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, এখানে ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, এখানে আমি ছিলাম এবং আমার সাথে বসা এডিসির মন্ত্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ছিলেন, এখনও রয়েছেন। আমাদের লেপুঙ্গা বিএসসি চেয়ারম্যান রণবীর দেববর্মা সহ এই এলাকার জাতি জনজাতির মানুষ সবাই এখানে উপস্থিত ছিলেন। আপনারা জানেন আধুনিক যুগটা হলো তথ্য প্রযুক্তির যুগ। যত বেশি তিনি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী তিনি সিংহর কাইসা কতরসা প্রোগ্রাম সিংহর খ্লাইমানখা भारतवर्षनि लगे लगे चिकन साचिनो त्रिपुरा हास्टेव आबोनि बिसिङाव त्रिपुरानि 2 नम्बर विधानसभा अमंखा मोहनपुर विधानसभा आबोनि बिसिङाव जे चिनि त्रिपुरासानि आमचाइ अमंखा बागबारि और काइसा बीएसएनएल नि और सेंटर दङ अ जागाव तिनि जे भारतवर्षनि लगे लगे उड़ीसाव तिनि प्रधानमंत्री जे आरो जे उद्बोधन खालामनि अब हाइकेन तिनी बागबारि भार्चुअल उद्बोधन खा शुधु उड़ीसा त्रिपुरा सिमिया भारतवर्षनि गोबां राज्य अमा हाइके खालामखा अबनि बागै भारतनि प्रधानमंत्री बेलागे हामबाय तिनि निचिनि पान्डाव खरंनै तिनि त्रिपुरानि एमपी जे एमपी रावगाचिनि भारतवर्षनि सांसद थाङै त्रिपुरानि सुख दुखनो जे कक सानाय बरंगना प्राक्तन मुख्यमंत्री बिप्लब देबजी बरंगना चिनी राजीव जी बंखा राज्यसभा ने बरंगना जत निश्चय चिनी खासुकसा चिनी बरंगना रतनदा बहुत सुखे दुखे आपदे विपदे जेकोनो समय चिनी बरक दंगब जेकोनो सामु खाइना हांखाय और कोनो धर्म और कोनो वर्ण और कोनो पार्टी बाय दंया जत बायना दङ मिया बाहायकेन लेफुङाव काइसा बिराट एक प्रग्राम खालाया एगा बाहायखाय तिनी प्रग्राम खायमानि बिसिंतै जे तावक जे डिजिटल जे इंडिया ताबुक जे चिनी बरक जे 4G 5G आगे 2G 0G दंगनसे तिनी 4G फाइम परे चिंताय कोनो नेटवर्क नि कोनो प्रॉब्लेम होला टेक्निकली किछु समस्या गय मानो किंतु जेभाबे टेक्नोलॉजी नि बागै सेंट्रल गवर्नमेंट जे रां जे बजेट खायमानि अब निनि आनि जतनि बागै न और कोनो पार्टिया और कोनो जातिया अर्थात भारतवर्षनि जत बरनि बागै उपकारनि बागै काम खालायो अबनि बागै तिनी आंताय बारा कक्साया
जोंनि भारतनि प्रधानमंत्री मोदीजीनो दिनैनि अ प्रग्रामनि बिसिंतै बेलाय बेलायखेनो हामबाय रुबै आं बनो बेलायखेनो खुलुमो।